Corruption ko scandale do wulila au ministère kono. Mafla de to fora Sidi ani Kadiatou Fofana ko nobe kola. En croquet Kassim Traoré allez explication di ni ko imbe mi no fe. Ko doretere yiritige la do de be munumbe yiritige ka bona e Mali kono katana e jamana koka kata fere yiri de bugulo be fe ka bona e ubina bona e todi bu mogo be fama do ka demena pour que ka boni yiri ni ko adomba do be a seroma o fana yo ni Sidi Tambura nya yira nyona o nya yira kono ko Sidi Tambura ko abena ni million biduruye ko wagebe udeme ko ka ningoi anyena bo je uya treme umaseka je crois qu'il y a un champion de rouille. Il y a tellement de champions de rouille. Mais tiens, qu'au milieu mois, pour les mois de rouille, de babolo. Ayo ça. Sidi. De la fin même before. Côté kanyana bo. Ko Sidi tura tiens ou le fonona. Kaka wari milambi de rouille tosara. Ko inganyana bo juna. Ko tiens ko non. Allez. Wardo sera déjà fente ka nyenabo akobe ke tuodi d'ailleurs allez mi sera au cause également réclamation c'est fait sera ministère là kase wage janyogon do makanya folike ulu fana dona wage kan ka kibare da wage kloka wage ko subhanallah o sécurité d'état woli ka foko aleka wulu keme kanta shino mina uka nyama jona akoka shido femi mesino sécurité d'état oye momoni damne ka siri mina kata nyiniga ka kadi mina kata nyiniga o momoni kono unana e ka foni ko yikuma mi fora chinye do bala olu esebe fora nyonga ka kobla gendarmerie ka bolo kan 1 ni oksebe naka tchedeu olu fana ye momoni damne des gendarmes expérimentés ka fese like ka Sidi wele ka nyininga we ka di fana wele mawrew olu fana wele la gendarmerie la o de te ka fo o momoni ko fe o senzena kanu di procureur ko abesiri bla ka so bomba la akoto ka nyingini Ambalmo au bara kobe au niveau de la anko ninkoi ministre wage ya ka ketake parce que ni affaire sou anya forte menena na bika mo kunkan ni ta majelenye ba foki ba ko datu woro ni alors que wala munundo wala montena sura kinetigiara ko sobe ke amero mna ko 600 Saria ka famu tola mauma to be ni ko ikono ube présumer le ko unote ko la fokiri kake ube mi ou les présomptions d'innocence mais on a tabe wage tungan ka rôle minke ka ko bla sexkeli boloka o ko fe ka bla saria ka boloka saria ka barake o ye acte mie o wale akanga fo ka bara ima dafa Mogomi nanani na foloi ka din numa kola komi voie normalité wagete ministre de l'environnement ka dabita do yiritige ko kuma ani fenkola ministre de la sécurité ministre des transports ko dabita do ni affaire la ou sera mamuna parce que oya bisigi ko influencer bala parce que coup d'état kela munu nelu ye fanga ta bolu tela absega influencer service da ou pour que ni baraka sega ke
o ye sariya sɔsɔ sira taamani de ye. Wari min dira a dira o ŋaniya fana de kan. Ça veut dire que min nana wari di a ka kan bi sariya ka o fana wele k'a ɲininka a dalata la a ye nin di kun jumɛn na u bɛnna mun kan ani a fana sariya ko a ye acte min kɛ sariya ye min fɔ la baara ka kɛ o sira fana kan. An balimaw, anw ye nin ko in an y'a fɛsɛfɛsɛ ka jateminɛ kɛ jateminɛ kɔnɔ an y'a ye k'a fɔ Sidi Tambura ani Kadiatu Fofana olu fila dama tun tɛ nin affaire in na. Mɔgɔ wɛrɛw tɔgɔ bɛ affaire in kɔnɔ. Polisi wɛrɛ bɛ yen o b'a kɔnɔ. O kɔfɛ min ye maa wɛrɛ bɛ yen o ye civili ye. O de kɛra tɛmɛsira ye ka misiri don ɲɔgɔn na. O fana b'a kɔnɔ. An ka kunnafoniw y'a yira an na k'a fɔ dɔw bɛ yen olu ye wari yɛrɛ min minɛ u y'a lasegin. Wa ni maa kelen kelenna bɛɛ lamɛnna gendarmerie la, ni maa kelen kelenna bɛɛ taara tribunal la fana. Selon nos informations, qui sont très fiables, il y avait le nom d'un autre colonel, Madi Kama Diawara de la protection civile, mais Sidi Tambura yɛrɛ ye ne wele kunu waati min na an ye thème bila a y'a yira n na k'a fɔ ko non ko Madi Kamata ko ale yɛrɛ bɛ seereya ko Madi Kama sen t'a la depuis k'ale ye o fana fɔ tribunal la k'a fɔ ko Madi Kama le colonel Madi Kama ko o sen t'a la ale kɔni dɔnbaga don et puis ale ka suspension ni gɛlɛya fɛn waati a ye dɛmɛ caman don ale ma mɔgɔw b'ale n'a dɔn mais ko parce que sen tɛ nin na a da t'a la k'a bolo t'a la. Sidi Tambura yɛrɛ ye ne wele kunu ka information min fɔ n ye o ye nin yɔrɔ de ye. Là où je veux en venir concrètement, moi je n'ai pas compris pourquoi Sidi kɔfɛ ani Kadi kɔfɛ maa wɛrɛw bɛ yen maa si ma damaga olu tɔgɔ la olu kibaruya foyi ma fɔ ni rien. Mais Kadi, Sidi, sinsin kelen bɛ olu de kan et on a ignoré les restes. Moi j'ai pas compris ça. J'ai pas compris ça. Deuxièmement, kuma dɔw fɔra ni i hakili taara ka segin i b'a dɔn ko kumaw tɛ tiɲɛ ye. Ka da mun kan? Certains ont dit ko Kadija Fofana ko lundi don k'a y'i ban ka taa baarakɛyɔrɔ la ko o kama ko Isiye welela ko ka na a ka bureau dakari ka don k'u taara bɔ fɛn caman kan yen. An ko nin kuma in a lamɛnnen kɔfɛ an y'an hakili jagabɔ lundi don Kadija y'i ban ka taa baarakɛyɔrɔ la et pourtant o lundi kelen de u tun bɛ tribunal la lundi tɛmɛnen. Affaire wulila jeudi ka vendredi kɛ gendarmerie la samedi dimanche baara tɛ yen lundi u taara tribunal la. Comment tu peux être à la fois au tribunal et au ministère, à moins qu'on ait le don de l'ubiquité d'être présent partout au même moment? C'est pas possible. Ou ka dɔ wɛrɛ fɔ o yɔrɔ la min tɛ o ye. Selon nos informations, bureau d'Ama Karifana, bureau clé tombé, clé secours d'Otumbe, Mohamoumbe ministère la Yoro Joshi, clé secours d'Otumbe au boulot, Marceline Djengere allait des clés mina au boulot Kadaele Kadou. Alors, nous on se pose la question, est-ce que Marceline Okewatimi, est-ce que le ministre était au courant? Est-ce que Saria Doye ou Yamaru, ka bureau d'aile, ka ta fouillé? Parce que le déco où il y a bureau d'aile, où il y a fouillé, Koutarabo, journaliste ou ka, journaliste ou Tchamanka, caché ou ka, Kadika bureau kono. Une façon de montrer que, Kadi Numbesega contrat ou ka bureau kono, papier faux là,
ka radio so ni journalu ka tampon glané bu bolo bo tampon ko kan ka foko ni contrat be ani ni radio so che ni contrat be ani ni journalin che kalo o warbe bo nga o journalu yere ta kalama o radio ta kalama kuma ila yini yini ay nasro ye tien transparence be mu fait ministère de la réconciliation ka nyafoli ke a radio so dmeon ani journal dmeon di tampon yera kadika bureau kono ako ka nga nyenyi ne jamtane mata do ni ayere tabeo on tabe ni mimbe o koranga buli kata jona ako ka nyenyi ni war mi bolimbe anto wala kaso anto kalama o dina nga war ni ka dama ni senye korle na ako so fusa koy donc ako nyela ngalo walma ni to tnya de gansande do ka mo dambe la gosi ka mankutu tnya ka alla gosi ka di nyama fukan a conséquence bolade ka di peut se retourner contre eux en portant plainte contre eux. Ça c'est clair. Donc en balmao en bolo Kadija Fofana ni goyin amadia te kosobe. Amadia te kosobe. Qui veut abattre Kadija Fofana? C'est ça la grande question. Qui veut l'abattre? De toute façon, on verra. Ni afeni akera sawe avec kalo domado bobi on yere tumbe hakli jabo ni sega la kibaru ya wara kuna. Akachani kalo chamai information be on bolo yiribi tike mali kono chogomi ka bona e chogomi dogo ni sera fin de do ina fa na foni dira chogomi on tombe à Serskeli-là, même à Klanga Barala, avec ses conséquences sur l'environnement, avec un Mali Kongo, Yabeka do Mali Kono, Sanko Galia ni Fembe, désert Beka avancé, Yiri Beka Tige Atitu, Yiri Mitige Mali Kono, contrôle Taka, Ozofero Bemi, ministère de l'environnement Beiro, mais, selon nos informations, d'où devait donner Beda. Beki kesio au réseau de dos. Mais Allah sonama ombe anga barala. Nankla anga barala wati avec les informations complètes. Ame seikana ni afarinka ka darachi bogo beki yeresoro ome boni si. Ozo jamtana nere tardon malikum gadi wati kelemina ne kon tardon parce que ni morbo kile mo ka wati mo ka magala no luba ako anfa ka wati jamona kun kadi ako dambe kumbe horonya kumbe yana kumbe haramu ni yela lo fana sanfa ko kile mo kuma kala no luba ni kuma kele ne fo finalement andadno wati kele mi malin kun kadi ko horonya ni dambe kumse wati lebe de tous façons ala ka ke here idro ame duanga babu fulana kono amanga sebeko ni hamini jorola amballa ka meko communicat jury ko e mandat d'arrêt international da Karim Keita ka ko ka Karim mine kana dalema ko abena Karim Keita lame ko Birama Touré tunna ko nyenyi ni bisina ango alhamdulillahi rabbil alamin ne kibaru ya dumay ka saba ke depuis janvier kalo 2016 Birama Touré atununa ajenyogon ateru alimanaula adoni biche mama ye anyana akuma gelera bebe hami ani yorola Birama kola ndoko kulu ba yorodon ko dalu bebu bolo ko Karim Keita non ango alhamdulillah Birama yeton ambo sanduru la bi dalu kisekele masoro kadi tribunal mo ambalmaw
ni affaire a ji durulen do birama ko labana ka yelema ka kɛ politiki jago kun ye politicien bolo munu ni programme t'u bolo foyi ite birama ko kuma mɛ fo ni élection dɔ bɛ senna 2018 élection présidentielle u y'a kuma yuguba ka ji duru ka jamanadenw su ka kɛ IBK kan kalata tɛmɛna u y'a kuma bila Daramɛ bolila ka Mali bila o de kɔfɛ Adama Daramɛ 2000 législative député kalata wulilen u ye Birama ko kuma wuli tuguni pour que Karim kana se ka kɛ député ye o tɛmɛnen u y'a kuma bila M5 ko kɔnɔ u ye Birama ko kuma ta k'o kɛ jama mobilisé la ye depuis coup d'état kɛra fo bi Birama ko kuma bila la pewu lamɛnbaaw hakili b'a la waati bɛɛ ne de bɛ bɔ ka kuma ka mɔgɔw hakili jigin n ko Birama ko bɛ to tan wa honnêteté ni conscience ka kan ka bɛɛ bila ka miiri ka tasi k'a fɔ waliden dɔ de tunnen bɛ a kuma fɔ o fɔ a somɔgɔw a bɛ ji digi u ɲɛna a muso bɛ maminɛ muso a kuma wuli o wuli a bɛ ji digi a ɲɛna an bɛ nin kuma min na an bɛ hakɛto ɲini u fɛ o man kan ka kɛ maa si ka tɔgɔ ɲini yɔrɔ ye o man kan ka kɛ maa si ka jagokun ye walima i ka tajuru sara kɛ yɔrɔ ye ni affaire sugu la parce que du dɔw de den tunnen b'u la u bɛ kasi la ka ɲini an balimaw dans cette affaire an ko an nisɔndiyara parce que justice enfin an b'a bisigi k'a fɔ ŋaniya bɛ sɔn ka y'u la zena vraiment nin ko in a ka s'a dan na pour que a bɛ se ka dɔn qu'est-ce qui s'est réellement passé Birama bɛ ni a tununa tunu cogo jumɛn na jamana justice ka dɛsɛ nin baara la o tɛ se ka faamu parce que mɔgɔw bɛ yen déjà minnu ko a dalilu bɛɛ b'olu bolo sans exception a dɔw tɛ jamana kɔnɔ o ye tiɲɛ ye a dɔw bɛ jamana kɔnɔ yan dɛ Umaru Mariko bɛ jamana kɔnɔ yan député tɛ kuma tɛ k'i bɛ immunité parlementaire ko kuma fɔ bi a bɛ se ka wele hali sini ka lamɛn parce que Umaru Mariko de taara fɔ dugutigilakaw ye k'u ka se IBK ma k'u ka colonel Cheikh Umar Ndiaye ɲininka k'u den yɔrɔ bɛ f'u ye Mariko bɛ Mali kɔnɔ yan n ma mɛn ko Mariko welela ka lamɛn Mariko welela tribunal la o san na u ye mankan ci Mariko labanna ka dala cɛ nin kuma na ka taa kan wɛrɛ fɔ k'ale ma fɔ nin fɔcogo la k'ale ma fɔ nin fɔcogo la Mariko bɛ Bamakɔ yan ale ma lamɛn fɔlɔ ayiwa Mariko bɛna lamɛn wa a bɛ lamɛn don jumɛn anw ka kuma affaire min bɛ tribunal la o gestion ye tribunal ka ko ye anw tɛna an da don dossier ko kuma na kuma tɛ a ka fɔ ko violation du secret de l'information parce que nous on ne sait même pas quel est le dossier à leur niveau anw bɛ ka kuma événement kan et nous ne sommes pas les seuls diɲɛ bɛɛ y'a da don nin sujet la diɲɛ média bɛɛ da donna kuma na donc anw tɛna kɛ exception ye nin dossier kuma na n b'a fɛ ka min fɔ bɛɛ k'i tulo majɔ an ko tiɲɛ bi a banna Birama ko affaire ka kan ka kɛ maliyɛn bɛɛ de ka hami ye ani maliyɛn bɛɛ de kungo ye bɛɛ k'i jeniyɔrɔ f'i yaasa tiɲɛ bɛ bange cogo min a ka dɔn qu'est-ce qui s'est passé réellement adamaden kuturu tununi o tɛ saga tununi ye dɛ fɛrɛ bɛɛ kan ka tigɛ u ka se ka si dɔn maa o maa se mana ye o la sariya ko a ka kɛ cogo min a ka kɛ o cogo la an balimaw an ko mandat d'arrêt Karim Keita contre la et puis Karim Keita kelen pewu an ko pourquoi Adama Daramɛ ani Papa Mambi mandat ma ci olu ma dɔ y'an jaabi ko non
ko commission rogatoire de kɛra ko bɛna taa adamani papa lamɛn Fransi an ko n'o ye tiɲɛ ye pourquoi commission rogatoire ma kɛ ka bila ka taa Abidjan ka taa Karim Keita fana lamɛn pourquoi un mandat d'arrêt a welela de n'a ko a tɛna wa convocation cira ma don jumɛn n'a ko a tɛna on a besoin de savoir u y'an jaabi ko non juge de b'a yɛrɛ sago la ni waati min y'u diya ko min y'u diya u bɛ se k'o kɛ waati min an k'o tɛ baasi ye le plus important tiɲɛ ka dɔn dɔrɔn a ka dɔn qu'est-ce qui s'est passé anw tɛna o yɔrɔ commenter en balimaw mais posons les vraies questions an ye procureur Dramane Jara ale de tun ye commune 4 kelen ye tribunal procureur ye vraiment ko affaire bɛ senna waati min juma su tɛmɛnen a tun bɛ tile du kan an kɔrɔkɛ Kasim Traoré ale fɛ yen Dramane Jara ye min fɔ Musa Jɛmtɛnɛ i bɛ procureur ka kɔrɔfɔ di an ma bɛɛ k'i hakili sigi k'a lamɛn kosɛbɛ vraiment ko affaire olu y'a dossier se yɔrɔ min min ni min kɛra a kɔnɔ bɛɛ bɛ n'i ka tɔmɔta tɔmɔ a kɔnɔ an ka sigi ka na bi la a bɛ dakun jumɛn na procureur d'an ma. E ma vraiment Touré ka dossier fɔ sisan wa vraiment Touré ka dossier ne tun bɛ commune 4 la yen vraiment ka dossier daminɛna juge d'instruction sɛgɛsɛgɛlikɛla 4 de tɛmɛna dossier in kan 2 ni ne y'a baara kɛ n'i taara dossier in lajɛ bi i b'a sɔrɔ minnu bɛ mɔgɔ lamɛn a kɔnɔ o ye 2 minnu ni ne y'a baara kɛ ka taa dossier kɛ ko o bɛ taa kiiri de bɛ taa tigɛ journal kɔnɔ o bɛ bɛn cogo di aw de y'a aw kunnafonidilaw de y'a kuma caman fɔ nin dossier ko la ala b'a dɔn an y'u sɛgɛsɛgɛ o tɛna na dossier kɔnɔna fɔ tiɲɛ don nkalon don nka n bɛ min fɔ fiyewu na mɔgɔw bɛna dɔn k'a fɔ dɔ kɛra dossier in na dɔ kɛra cogo di juge fɔlɔ journaliste dɔ tun bɛ yen Boubacar Yaliko ye ale tun bɛ ko in kuma fɔ dɔgɔkun o dɔgɔkun an y'o wele don min na o kɛra aw yɛrɛ kan tasuma kami ye aw bɛ fɛ tiɲɛ ka ye minnu bɛ k'a fɔ k'a kɛra tan journal kɔnɔ aw tɛ fɛ olu ka lamɛn an taara Boubacar Yaliko lamɛn dossier kɔnɔ o kɛra o y'a sɔrɔ dɔw kɛlen bɛ ka i n'a fɔ Dramane n'a ɲɔgɔnnaw olu kɛlen bɛ ka colonel de la gendarmerie Cheikh Oumar Ndiaye tɔgɔ fɔ dossier la colonel Cheikh Oumar Ndiaye tɔgɔ o fana lamɛnna dossier kɔnɔ ne ni juge d'instruction fɔlɔ min y'a baara kɛ a y'a ni 2 bɛɛ la o bɔlen min nana o kɔfɛ a y'a convocation ci Dramane yɛrɛ ma convocation cira Dramane ma kabi 2 décembre 2018 k'a ka na le 15 janvier 2019 Dramane il y a le 6 janvier Dramane a lettre de sɛbɛn ka juge jaabi ko ale bɛ yɔrɔ la ale bɛ France ale bɛ mɛn nka ale bɛ fɛ k'a jaabi nka juge ka sɛbɛn de ci ale ma a bɛ fɔ min ma ko commission rogatoire k'o ka sɛbɛn ci ka taa Mali ambassade la France k'u k'ale lamɛn juge y'o jateminɛ i b'a fɔ a y'a sariya a bɛ Kayi Makana sariya ka jaabi de kɛ juge ye ne ɲininka n'a sɔrɔla n bɛ jɛn n'a ye a ka mandat d'arrêt bila Dramane kɔ yɔrɔ mɔgɔw hakili la ko mandat d'arrêt fɔlɔ de ye nin ye ne y'a yamaruya d'a ma a ka mandat d'arrêt donc o b'a yira tuma dɔ la mandat d'arrêt fɔlɔ dɔ bɛ yen o munna o tɛ exécuté parce que mɔgɔ bɛ dossier in kɔnɔ Burama ka dossier in kɔnɔ Burama ka dossier in tɛ Dramane contre la a tɛ Karim contre la a tɛ Cheikh Oumar Ndiaye contre la a bɛ de ko contre X n'a fɔra ko contre X si sɛgɛsɛgɛlikɛla yɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ kelen ka se k'i wele ka se k'i nɔ minɛ yɔrɔnin kelen o i bɛ mɔgɔw lamɛn ka u lamɛnbaga k'u seere de fɔlɔ o de y'a to ale janvier san 2019 kelen juge kelen y'a convocation ci Karim député lama ma k'a ci Umaru Mariko député lama ma nka comme Karim nin ye président den ye o ta kuma cayara sinon Umaru Mariko fana welela o waati kelen kɔnɔ nka juge tilala ka segin a kɔ donc pour dire que ni mɔgɔ min ko mɔgɔ min bɛ fanga la k'o tɛ wele a misali dɔ tɛ nin ye wa nin y'a misali dɔ ye. mais aw seginna o kɔ dɛ. ne ko juge seginna a kɔ parce que kuma cayara a ka convocation kuma nɔfɛ et puis ko convocation yera bɔlɔlɔ sanfɛ. n'ale yɛrɛ y'o jateminɛ parce que ne tɛ convocation di ale de bɛ convocation kɛ mais a b'a di ne ma ne problème mo ne ka a se a se yɔrɔ la ne y'a bɛɛ se a se yɔrɔ la n'a yɛrɛ tilala ka jateminɛ kɛ a tulokɔrɔ kuma cayara ko a yɛrɛ bɔlɔlɔ sanfɛ a kɛra tan n'ale yɛrɛ ma taa ɲɛfɛ tuguni o kɛra ten nka dossier in kɔnɔ dossier in lamaga fɛn kɛra dossier in kɔnɔ o de fɔlen filɛ ɲɛna nin ye tan. En balimaw nin ye procureur Dramane Jara nin y'a ka kuma ye maliyɛn caman t'a dɔn ko Dramane ye nin kibaruya in a y'a publié Burama tununa 2016 fo 2018 de Dramane ye nin sɛbɛnni kɛ san 2 Burama tununi kɔfɛ pourquoi mɔgɔw kan k'u yɛrɛ ɲininka
abna tila k'a jaabi sɔrɔ sisan Dramé ye kunnafoni sɛbɛn dɔrɔn k'a publier a bolila ka taa Faransi ko bɛn dɔ y'ale jɛ Kati sira la k'o tun bɛna ale fa ko donc k'ale ka vie bɛ danger la a taara Faransi fo bi k'a tɛ na juge ye convocation ci a ma a y'i ban u ye mandat d'arrêt da Dramé kan fo bi jɔn ye o mandat d'arrêt ko kuma mɛn radio la jɔn ye o mandat d'arrêt ko kuma mɛn réseaux sociaux kan mais Karim ta du tic au tac paf ka diɲɛ média bɛɛ minɛ au mandat d'arrêt contre le fils du président IBK. On est dans la communication quoi. Pourtant mandat d'arrêt dɔ bɛ ja Dramé contre la fo bi Dramé bannen do kana a kuma ma fɔ yɔrɔ si bɛɛ bɔra ka procureur ka kuma mɛn an balimaw munna Dramé m'i da don Birama Touré tununi ko la Birama ka tunu fo san 2 k'a tun bɛ baara kɛ Adama Dramé de fɛ yen san 2 Adama Dramé bannen bɛ k'i da don a kuma na pourquoi a ye Kassim Traoré lamɛn tile 5 parce que Birama Touré tununi jɛkulu fɔlɔ min sigira Birama ɲinini kama o ye Kassim Traoré ka avocat ta Mamadou Ismaël Konaté Birama ko baara kama nka kɔfɛ Birama yɛrɛ somɔgɔ dɔw ko Kassim ninnu ma k'u ka ko in nɛmɛ k'u ka taa n'a ye dɔɔni Kassim Traoré ye min fɔ u selen Adama Dramé ma Birama tununen ka kuma ɲɛfɔ Adama Dramé ye min kɛ k'u jaabi Kassim ka kuma d'a ma Birama Touré ka tununi a kɛra janvier kalo tile 29 san 2016 an bɛ plainte don min na ko fa b'anw na journaliste ko k'aw kunkolo tɛ o i bɛ ka tile la plainte ko est-ce que aw ma dulɔ min Birama ka directeur Dramé an taara f'a na ko non ko Birama tun tɛ baara la ale fɛ yen tuguni k'ale da t'a kuma na mais bi ala ni Birama ko sababu ale ye asile sɔrɔ ka taa Faransi Tourélakaw tulo b'an na dɛ an bɛ comité sigi don min ka maître Konaté ta k'a kɛ an ka avocat ka taa plainte don communiqué la maa caman k'an bɛ ko qu'est-ce que a ma su mais halisa an ka taa an bɛ se o an y'a mɛn ko u ye mandat d'arrêt kɛ an y'a mɛn a ma sɛbɛntiya an ka avocat ye fɔlɔ a ma fɔ a ye mais an sigilen don k'a ko kɔni su ye an sago kɔni Burama ko finman n'a jɛman a ɲɛ ka dɔn ten parce que dɔ kɛra hali kunnafonidila wɛrɛw ye ko in ta k'a kɛ jagokun ye olu tilara ka taa jɛkulu sigi k'olu fana bɛ journaliste dɛmɛ a ka ɲi an k'an jira a bɛɛ ka ɲɛnabɔ bani a bɛ ɲɛ o an bɛ Tourélakaw fo dɛ parce que u sɛgɛnna nin ko in na cɛkɔrɔba yɛrɛ de ye déclaration kɛ élection veille la k'a fɔ ko olu kɔni tɛ Karim reçoit commune 2 kɔnɔna na k'olu kɔni tɛ Karim reçoit olu tɛ Karim reçoit dɛ u t'a reçoit sini campagne veille la k'u tɛ Karim reçoit mais u kuma a kuma a faamu fo sisan de a y'a dɔn sanfɛ ko min bɛ sen na ala k'a ko ɲɛ k'a d'a ma. An balimaw a bɔra ka nin kuma mɛn dɛ Adama Dramé il a été clair. Mɔgɔ caman bɛ k'a fɔ ko a tun bɛ baara la Adama Dramé fɛ yen Birama bɛ tunu don min ani Dramé kɛlɛlen don a tununa a ka mariage ɲɛkɔrɔla de fana na an balimaw Adama Dramé ye mun fɔ o ko la a ko Birama nana ale fɛ yen don dɔ ko k'a fɔ ale ye k'a ye baara bila k'ale ko ko san 20 ne bɛ jɛ la i ye baara bila kun jumɛn na ko Birama ko a ma ko bandon bɛ fɛn bɛɛ la ko kɔfɛ k'ale bɔra kalama k'a bɛ baara kɛ journal Le Prétoire la Birama Fall fɛ yen ale ɲinɛ ma ko Birama Fall dun ye Karim terikɛ dɔ ye Birama b'ale ka journal gundo bɛɛ dɔn o bɛ baara la mɔgɔ fɛ yen min ye Karim ka mɔgɔ ye jɔn de ja wulilen jɔn de kan ka siran Karim kɔni tɛ Dramé tilala k'a fɔ ko Birama Fall k'o de ye Birama Touré nɛgɛ k'o ka taa Karim nɔfɛ ko kibaruya dɔ b'u bolo Karim kan ko Karim ye kɔnɔ da dɔ la ko nalen b'o ko sɛgɛsɛgɛ ko n'o kɛra ko u bɛ wari sɔrɔ ko Karim bɛ wari d'u ma ko Birama taara o de la ko Karim ye 2 millions di Birama ma
ko kɔfɛ ko colonel Cheikh Mandiaye ko Karim kana journaliste deli na ko sino ko ti farila ko ka to ale ma o ko le Biramata ka taa lajaba ka saro bolo ambalmo fo bi Dramé ko o journaliste mi prétoire ko de Birama Touré bila ka taa ni ko ina Birama Fall be Bamako fo bi Birama Fall ma wele ka lamɛ anw ka dɔnta la. Pourquoi Birama Fall tɛ wele ka lamɛ? U ko mɔgɔ minnu k'olu ye k'olu ni Birama tun bɛ kaso kelen kɔnɔ sécurité d'état la ko n'olu ye Birama ye u ye o mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ o bɛɛ bɛ Bamakɔ yan a dɔw bɛ kaso la hali bi kelen bɛ Kulikɔrɔ kaso la bi mais MCA la a ye ko dɔw kɛ mɔgɔ min ye Bakaricogo photo ta ka Bakaricogo to kaso la ale cɛ in don ka photo ta ka publier kɛnɛma mɔgɔw ma o filɛ Kulikɔrɔ kaso la bi o ye de sababu la u y'a bɔ Bamako kaso bomba la ka bila Kulikɔrɔ kaso la. Est-ce que u y'olu wele k'o ɲininka nin ko in na? Mɔgɔ dɔ bɛ o jamakulu cɛ la min ko Dramé ye nkalon da ale la ko tiɲɛ tɛ kaba Ala k'a dan kama Birama ye ko kabi Ala k'a dan a t'a kalama. Mɔgɔ dɔ sɔrɔla ka ne wele ko Dramé ye waati min fɔ ko waati y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ sécurité d'état kaso la ye ale ye san kelen de kɛ se bolo ni maa o maa ko Birama ye tile kelen kɛ sécurité d'état la k'a ye nkalon tigɛ k'ale tun bɛ yen ko c'est faux. An balimaw ka b'o la colonel Cheikh Oumar Ndiaye u y'o min tɔgɔ fɔ u bɛ waleya fɛn o fɛn fɔ Abacha ninnu Abacha ka décret bɔra a ye t'o vérifier ministère des transports la k'a bila ka taa Côte d'Ivoire Mali entrepôt la depuis 2015 Birama tununa k'a sɔrɔ Abacha nommé na Abidjan a ko Cheikh Oumar Ndiaye ye min bila ka Birama torturer ko a sara bolo a bɛ Abacha de tɔgɔ fɔ ye o décret o bɛ ne bolo Abacha ka décret de nomination o bɛ ne bolo. Colonel Cheikh Oumar Ndiaye tun bɛ école de guerre la France c'est vérifiable. Dramé ko non ko tun nana vacances la Cheikh Oumar Ndiaye nana congé la date min kɔnɔ a n'a segira ka bɔ Bamako ka taa date min kɔnɔ France a billet ani passeport kan cachet minnu bɛ yen tout est là. Birama tunna ka sɔrɔ Cheikh Oumar Ndiaye n'est même pas au Mali. Cheikh Oumar Ndiaye tun tɛ hali sécurité d'état la. Adama Dramé ko kisɛ de ko u y'a torturer ko tun bɛ k'a bagabaga de mais k'a sar'u bolo ko ma daba kama a ka journal wɛrɛ kɔnɔ a b'a fɔ ko non k'u ye kisɛ de cɛ a la ko bali 3 ko k'a faga nin bɛɛ bɔra Dramé kelen de la. Papa Mambi Adama Dramé ko k'ale ka source ye Papa Mambi de ko Papa Mambi de ye preuve bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a kɛ clé USB kan ko k'a di ale ma Papa yɛrɛ y'o kuma fɔ k'ale ye preuve bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ko k'a kɛ clé kan ko k'a di Adama Dramé ma. Là où je suis, moi je suis en mesure de vous dire que Papa Mambi n'a aucune preuve. Aucune preuve. Faut être Papa Mambi boulot, le dossier. Rien. Moi j'ai toutes ces preuves-là. Papa n'a rien. Il n'y a fait rien. Aïe Dramé Bla Djami Kono. Je sais de quoi je parle. A Blena Dramé Tege Kono. Dramé Mintungoko, ale ka source ye Papa Mambi de. A kumana saksi ka radio la. A ko ale bina ko in bara yɛrɛ ci sa. Ko ale bara ɲɔgɔn minnu ye information d'ale ma ko ye Afrika kibaru de. Ko ni juge b'a fɛ ka tɔ dɔn k'a ka taa Afrika kibaru nɔfɛ. Afrika kibaru ye page dɔ de Facebook sanfɛ minnu n'u bilala mission na pour que coup d'état ka kɛ mais mɔgɔ t'u sigiyɔrɔ dɔn mɔgɔ t'a dɔn u bɛ baara kɛ yɔrɔ jumɛn a site anonyme don juge bɛ t'olu ɲini k'olu bɔ min mɔgɔ minnu tun b'u kɔfɛ a taamasiyɛn caman bɛ yen min b'a yirala mɔgɔ minnu don
il veut que Djenye encore chaman de en balmo. Là est le problème. Tout ni cha. Ni mbeba irila bi ka fo ni aferina. Papa Mambi ani Adama Dramé olu yɛrɛ ye sikana mɔgɔ dɔ ye fɔlɔ ni affaire in kɔnɔna la. Ka bɔ la an ye kunnafoni sɔrɔ ka bɔ RFI ale ni Francis Médiaw u ye kuma caman fɔ nin ko in na. C'est là où ne dabali banna n jatigɛra. Est-ce que en réalité, je me pose la question, est-ce que Birama de bala ka ɲini en réalité? Parce que RFI ko ni journal Jeune Afrique segira o kan ko ninnu tununa Birama tununa a san 5 de filɛ nin nka ko enquête tun ma taa yɔrɔ si. Le dossier s'est accéléré grâce notamment à la coopération judiciaire entre le Mali et la France. Ko Birama ko dossier ko a ko teliyara ka se fo nin hakɛ la ko ka sababuya kɛ Faransi justice ni Mali justice ka baara ɲɔgɔnya de. U y'a yira o la k'a fɔ ko Mali juge de ye laɲini dɔ kɛ Faransi justice mɔgɔw fɛ. O ko sababu la sa ko Faransi justice kɔsa in na k'olu ye maa caman lamɛn Birama Touré ko la o kɛra Faransi ye Paris. O ko kibaruya kuraw de nana ka fara dossier in kan. Bamako in fana a enquête bɛ minnu bolo ko olu fana ye ɲɛfɔli kɛ nka k'u ma perepelatigɛ di kɛ kosɛbɛ nka k'u ko kibaruya kuraw de nana ka fara tɔw kan min kɛra sababu ye u k'a ɲini k'u bɛ Karim Keita lamɛn. O dɔ ye jumɛn ye? Kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko détail dɔw sɔrɔla Birama Touré tununi na, détail min bɛ kɛ sababu ye ka taa wolo ko wɛrɛ la min tɛ Birama ko ye. Tubabukan don dɛ. On parle notamment de certains détails au sujet de la disparition du journaliste Birama Touré qui conduirait à une autre affaire. Donc Birama ko u bɛna tɛmɛ o de fɛ ka taa wolo ko wɛrɛ la ko min tɛ Birama ko ye. Qu'est-ce que ça veut dire? Birama ɲinini tɛ ko wɛrɛ de bɛ yen. N'o dun kɛra tiɲɛ ye o kɔrɔ Birama somɔgɔw u bɛ n'u jigila tigɛ tuguni. U bɛna jamana Mali peuple jigila tigɛ tuguni ka sababu kɛ fɛn min don c'est très sensible. RFI ko k'olu ye Mali yɛrɛ justice mɔgɔ dɔ fana ɲininka k'o tigi ko tamasiyɛn minnu bɛ yen k'o b'a yira k'a fɔ lala Birama ko in kɔnɔ ko wɛrɛ de fana bɛ yen min tɛ Birama ko ye. Il y a peut-être une affaire dans l'affaire, commente une source judiciaire malienne. Code même B, no be Birama ko in kono no te Birama ko ye. Il be se ka Birama ko dossier ta ka taa wolo mun wɛrɛ la. Fransi ka nafa ye jumɛn ye o affaire kɔnɔ? Qu'est-ce que la France cherche? Fransi min ye a ka baaraɲɔgɔnya tigɛ ani Mali cɛ sɔrɔsiya sira kan. K'a fɔ yɛrɛ k'u b'u ka sɔrɔsiw bɔ Mali kɔnɔ k'u diminen don Mali autorités kɔrɔ. O wagati kelen Faransi ni Mali faamaw ka ja justice sira fɛ fo ka taa 2016 affaire de Yuguba ka na n'o dossier ko enquêter nka ko affaire de fana kɔnɔ ko wɛrɛ bɛ taa wolo la min tɛ nin affaire fana ye. Qu'est-ce que la France cherche dans ce dossier? Parce que RFI ka nin kuma b'a yira k'a fɔ Faransi mandat d'arrêt Francis de b'a kɔfɛ. RFI ka kuma b'o de yiri la. Parce que les nouveaux éléments dont on parle a bɔra Francis de. Parce que k'olu de ye ka justice ye lamɛnni kɛ ka nin baara kɛ o bɔra min? Est-ce que Francis bɛ fɛ parce que u mangoyalen bɛ Mali kɔnɔ cogo min ka na ni komaɲaga dɔ ye min b'a to Francis ma bɛ se ka diya Maliyɛnw ye ka dɔ b'u ka mangoya la yan wa? N'o de ye tiɲɛ ye. Ça veut dire qu'on est en train de se servir de la justice de notre pays pour faire plaisir à la France. Pour appliquer la politique française qui ne vise qu'à défendre les intérêts français. Franco-français. Nos chrétiens, ce serait regrettable, triste de se servir de cette affaire aussi sensible, tragique
pour servir d'autres intérêts. Minte nye bangini Biramana somoro ani mali presi. Nini de sabatira kaketchen. C'est déplorable. Quel est l'intérêt français dans ce dossier? Nous on se pose cette question. Surtout Karim Segeliko kuma tumbe Sénat Bamako. Ko seriao ni sorasi munumbe fanga la kutunya kuma fo. Kutumbe na fola akuma yerela. Et que Karim Nania est candidat et député Sigi Nata qui a participé là. Et du jour au lendemain, on nous sort un mandat d'arrêt international contre Karim Keita. Et là, la France se trouve impliquée. RFI Numbeka Fatiro Mikol Deka qui va réagir à ce moment. En Balmau, Sani coup d'état Beke, Serge Daniel Tia Foko, Malien Dou, Yé Malibla. Kata France Kou ka sécurité kama. Koube Mindo Bramakola Koube Nato Lakale. Dorema Foble. Au Kofe. Au Malien et John Ouye. Au Lutaran Mi Lakale. Au Idmei. Au Malien Mounoutali Kokma Konforana Doni Bichek vraiment Fola. Au Lou de Kakuma Kerasaouye. Ka élément courant de di Franci Mani Franci Nana Ninko Nyanginiwa. Aux questions au fond avait posé. De toute façon, Maître Kassoum Tapo au constituera Karimie Bamakoy. Pour que Kadon ou que comment croire une fois dossier qu'on a mon pays. Marcel Sekaldi, ou français, avocat français doye, ou Franakera Karim ka avocat français kono, pour que le dossier détermine au niveau de la France avec Tchouodi. Gagnan no tchao. Francis, journal d'Otunye, Adama Dramini Papa Kuma publié Karim Kani affaire là, Journal Express. Karim est plaintiqué au journal Kan Paris, au plaintif de niveau de main. Janvier Kalo Temene, colonel Cheikh Mardiaye proche d'Ou, y a informé. Janvier Kalo Temene, colonel Cheikh Mardiaye Kelen, a plaintiqué Adama Dramé quand commune 4 tribunal Kelen. Ou à juger à la main. Au plaintif de niveau de main. Adama Dramé nous mena Welewa. Don humain. Commission rogatoire de Mena Blakatou la main Franciwa. Don humain. Ambalmao. Procureur a fait tourner. Mais affaire, pourquoi? Moi, je vais me focaliser sur Karim. Mounibo Kofé. Qui veut abattre Karim? Là est la question. Procureur Kakouan, Draman Djara, plaintif ni affaire là contre Karim. Plaintif B contre X. Au courant d'un tournant pas dans l'Islam fait. A koka nyingina manake yoro. Umar Mariko mi tara. Dugutigu fe kata fuye ko na ba fa ka den kwa ise ibe kama ka Cheikh Marja iwele ka ba den rofawi. Umar Mariko kakan ka wele. Alama drame ko Birama Fall. Ko de drama Touré bla kata Karim fe. Kakata Karim Babagani, information écho ou dossier sur le Karim et Kono de dollar. Kono Kerakou de Warso. Ko Brahma Toro de Dafé. Birama Fall Bebe Makoya, Birama Fall Kanga Lame. Anama Drameni Papa, Dalou Bebe Ulu Bolo Ire a Fotobi. Kabe clé USB Reka. Olu Kanana Bamako, clé USB Fana, Otisega na Bamako. Atsega Chi WhatsApp fait. Atsega Chi Telegram fait. Atsega Chi sera foi fait au clé USB Boubolo. Dalou Tisega envoyé. Ou Karanka Wele Koulame. Karim Keita Karanka Wele Kalame et Alereka Herebe Mina à Kaka version d'Inikoina. Pour que mes affaires aient tiré au clair. On a vu la réaction de la maison de la presse qui a déjà jugé et condamné Karim Keita. Comme si Karim Yemorofara que déjà. Maison de la presse qui est silencieuse sur cette affaire depuis des années. Bebora, Betara Média International, Betarita Fo. Mais l'objectif est le même et unique. Abattre Karim Keita. Nasser Yoroma,
anw sen t'o la tiɲɛ ka fɔ jamana ka jɔ an balimaw nin kɔrɔfɔ damadɔ tun b'an bolo justice ye maa o maa wele fɛn o fɛn ko i bɛ fɛn dɔn a la justice ye maa o maa wele a si ma se ka taa ni prévôt kisɛ kelen ye vous savez pourquoi prévôt kisɛ kelen tɛ maa bolo bɛɛ de ɲa mɛn karisa da karisa de y'a fɔ n ye karisa de y'a fɔ n ye de témoignage en témoignage kuma taara nin ta cogo di Papa Mambi n'a absolument rien comme élément ni affaire là a Klobena il sait de quoi je parle an bɛ nin affaire in suit la wa dossier ni kiiri ko bɔra la an b'a bɛɛ suit wa an bɛ y'a bɛɛ kɛnɛ kan ni Ala sɔnna ma anw ye baara caman kɛ nin dossier fana kɔnɔ k'an ka jaabiw mara an tɛgɛ kɔnɔ ni Ala sɔnna ni ko ye kundama dɔ ta anw yɛrɛ bɛ an constituer journaliste fɛn fɛn lamɛnna nin affaire la justice déçoira a bɛɛ lamɛnni na parce que o ma se ka foyi yira mais ni ne lamɛnna don o don nafa dɔ bɛ y'a la n ko Abdul Ɲam ko tɛ Birama a bɛ balo la a tɛ balo la anw t'o kalama an t'an da don o la Karim sen b'a la Karim sen t'a la anw t'o kalama an t'an da don o la o t'anw ka sira ye la justice va travailler sur ça mais minnu ko k'u b'a kalama olu ye fɛn min fɔ preuve bɛ anw tɛgɛ kɔnɔ k'olu si tɛ tiɲɛ a n'a dalilu hali ni kunkolo ye 8 ye i tɛ se ka ne sɔsɔ an bɛ kuma sɔsɔ dalilu de tɛ yen n ta dalilu bɛ n tɛgɛ kɔnɔ de ne bɔra nin